teach you indefinite pronoun. The meaning of indefinite pronoun is अनिश्चित सर्वनाम in Marathi. It is a type of pronoun. In last videos, we have studied personal pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, reflective pronoun, distributive pronoun, emphatic pronoun. There are various types. There are 8 types of pronoun, and in this video, indefinite pronoun we will see. The meaning of indefinite pronoun अनिश्चित सर्वनाम है मराठी. इंडिफिनिट प्रोनाउन को मराठी में अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है और इंडिफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन में हम लोग देखने वाले हैं. We will see the definition of indefinite pronoun. So dear students, definition now. The pronoun which is used to mention persons, things, objects indefinitely, not specifically, is called as indefinite pronoun. The pronoun which is used to mention persons, things, objects indefinitely, not specifically, the pronoun is called as indefinite pronoun. यानी कुछ व्यक्ति है, कुछ वस्तुएं है, कुछ पदार्थ है, कुछ है कि जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन जिनकी निश्चित संख्या हमें पता नहीं है, निश्चित वो कि वे कितने हैं ये हमें पता नहीं है, तब उस प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. जेव्हा आपल्याला काही व्यक्ती माहित असतात, काही वस्तू, काही पदार्थ माहित असतात, मात्र त्यांच्याबद्दल निश्चितता नसते, तेव्हा त्या सर्वनामाला आपण अनिश्चित सर्वनाम असे म्हणतो. फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ देम आर माय स्टूडेंट्स. मेनी ऑफ देम आर माय स्टूडेंट्स, उनमें से कई मेरे छात्र हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है. हियर मेनी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. उनमें से कई छात्र, उनमें से कई छात्र जो है वो मेरे छात्र हैं, त्यांच्यापैकी अनेक जण माझे विद्यार्थी आहेत, असा याचा अर्थ होतो. आणि या ठिकाणी मेनी हे जे आहे ते इंडेफिनिट प्रोनाउन आहे. आफ्टर दैट सम आर पंक्चुअल. सम आर पंक्चुअल, कुछ समय के पाबंद होते हैं. अब कुछ व्यक्ति हो सकता है, कुछ छात्र हो सकता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, समय पर वो पहुंचते हैं, समय का सदुपयोग भी जानते हैं. काही व्यक्तिया वक्तशीर असतात, त्या वेळेचं पालन करतात आणि ज्या ठिकाणी पोहोचायचं त्या वेळेतच पोहोचतात, उशीर करत नाही, त्यांना पंक्च्युअल म्हणतात इंग्रजीमध्ये. सम आर पंक्च्युअल. सम आर पंक्च्युअल. Here some is the indefinite pronoun. After that, can anyone give answer of my question? Can anyone give answer of my question? मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे सकता है क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे सकता है? कोई. यहाँ पर कोई anyone is indefinite pronoun है. कोणी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतं का? तर या ठिकाणी कोणी जे आहे, कोणी या अर्थाचा शब्द anyone आलेला आहे. Anyone is indefinite pronoun. After that, all of us are Indians. हम सभी भारतीय हैं. हम सभी भारतीय हैं. Here all is indefinite pronoun. आम्ही सर्वजण भारतीय आहोत. या ठिकाणी all हे जे आहे सर्व या अर्थाचा all हा शब्द जो आलेला आहे, इथं त्याचं काय भूमिका आहे त्याची? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनामाची भूमिका आहे. Somebody has given me a gift. किसी ने मुझे गिफ्ट दिया. किसी ने मुझे गिफ्ट दिया. किसी ने मुझे एक गिफ्ट दिया. तो यहाँ पर somebody क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन. निश्चितता नहीं है कि किसने दिया मुझे गिफ्ट. जो भेंट है मुझे किसने दी वो पता नहीं है, इसलिए वे somebody जो है यहाँ पर क्या है? अनिश्चित सर्वनाम है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है. जी मला भेटवस्तू मिळाली, जी मला भेटवस्तू प्राप्त झाली, कोणी दिली याच्याबद्दल निश्चितता नाही म्हणून अनिश्चित सर्वनाम म्हणून या ठिकाणी somebody कार्य करत आहे. So in this video we have studied the new concept. The name of the concept is indefinite pronoun. The meaning of indefinite pronoun is अनिश्चित सर्वनाम. We have studied definition of indefinite pronoun also. Definition of indefinite pronoun is the pronoun is used to mention persons, things, objects indefinitely, not specifically. Indefinitely, not specifically. The pronoun is called as
indefinite pronoun, we have learned, we have studied examples also. Many, some, anyone, all, somebody are the examples of indefinite pronoun. I think that you have understood the concept. Please revise this concept, and if you didn't subscribe my channel, please subscribe my channel. If you like my video, please do like it, and please, if you want to ask any question to me, you can write in comment box. Thank you so much.